Hey guys, this is a live recorded game. We are playing on Sunken Lands against French. Sunken Lands has exposed golds, I want to say. I kind of want to do a Dark Age rush with horsemen here. Just delay his age up a little bit. Maybe not his age up, but his gold. His knights are the bane of our existence in this matchup. There we go. Okay, keep scouting across here so we can see. Still haven't seen our opponent. Should be running up on his base here shortly. I think it's over here is gold. He definitely can go this way. If he went this way, he definitely would have got that. Well, that's not being able to click anything. Barracks is going up, okay.
Заларсуу. Би чадлаа. Юу? Ажилнам тасуу. Анхаарахгүй. Жаргыг тасуу. Монгол гоном. Анхаар орохгүй та. Ондоо. Сонирдохгүй. Аюу бомбова. Жаргыг. Сонирд торхгүй та. Жарлиг буулгах уу? Би зорчном тасуу. Бэлэн. Бит. Барьсуу. Юу? Сонирд торхгүй та. Not loving our position here. Жаргалгийг дагмуу. Би бэлэн байна. Зарлиг буулгах уу? Хамига отгүй буй. Атарч байна. Анхаарахгүй. Удаа тасуу. Мэрт төрхөг жаа. Торхохгүй та. Вайдо. Торхгүй та. Үтэрмэч. Торхгүй та. Вайдо. Ажил. Огт зарим санагдаж амх торхгүй та. Амтугаа мөн. Юу хийхгүй? Би үүнийг бариад өгсөн. Ууганаа. Битгэн. Амар байна. Анард торхгүй та. Жаа гэсэн. Сонирдлоо. Утаар. Даруй хүсдэгсэн. Утаа хуу. Вайт бүсдэгэ. Тэрийг яв сорбот. Хатгамдаж буй утаа гоо. Хатгамаа гэнгийг дагсуу. Хатгамаа авсуу. Эгээнтүгэ сонирдлоо. Би жаадаг хүлээнэ. Тураа. Ацтуга. Санат. Жаадаг болгох гэж байна. Цугаар зэлт. Даруй махан авчирсан. Би чүтгээд байсан. Манай Амтугаа таньдаг болох. хөдөг. Жарлаг ирдэг. Анхаа. Цугаар сонирдох. Ядах юмгүй хөдөг. Жарлгийг дагаж байна. Жаадаг. Андаа рутуга. Хөдөг. We definitely want to get our food. Ажил бэлэн. Би үүнийг бариад өгсөн. Oh no. Like this, there we go. Юм болохын үдэ. Жаагсан. Анда оруулга. Яг юмгүй хөдөг. Жарлаг болох гэж байна. Жарлаг харуулж байна. Манай жарлаг хөдөг. Марсуу. Жарлаг дагаж байна. Хохоо байдгаа. Гинэгч
Гэрдгийг бүлэгмэн үү? Авчихсан. Хоёрдугаар хөвгүүдээ зэрэг. Гэрдгийг нүгэ ёсоор болгосон. Хоёрдугаар хөвгүүд чанар. Цогоор онор хөө хачаа. Хоёрдугаар хөвгүүд хатаатаа. Баста. Би хөтлөж байна. Танд юу хэрэгтэй вэ? Хоёрдугаар хөвгүүд бэдэм. Ордон гэрдэг болов. Ажил хүлээж байна. Санар. Би ирж байсан. Юун хийх вэ? Хонор. Гэрлэг бүү. Энд юун хэрэгтэй вэ? Цогоор манай ажирлаг буудалгаа. Ажилд бэлэн. Юм бол ядах юм би хөдөл. Амар байна уу? Би гişүү авчирсан. Танд юу Тугаар бэлт. гөрөөс байна уу? Сайн байна. Жарлаг ир. Гэрлэг бүү. Баста би хөдлөж байна. Юун хийх вэ? Би зүтгээд Юм ёсоор болгосон. Би бидэм. Манай жарлаг манай гэрдэг болов. буу гоншин. Жарлаг ирлүгэ анхаа. Цогоор онордох юм. Okay, his gold should be running out soon. If I was to guess, I guess he's gonna go for this back gold. Амар байна уу? Ажилд юун хийх вэ? Наман сов. Жарлаг ирлүгэ. Жарлаг ёсоор болсон. Жарлгаар болсон. Жарлгийг дагаж байна. Манай жарлаг жаад гэсэн. Анда 10 дугаар. Цогоор онор ёсоор болсон. Юм болох юм уу те? Юун хийх вэ? Би үнийг бариад өгсөн. Жарлаг ёсоор болсон. Цогоор онор манай жарлаг ёсоор болсон. Юм болох юм уу те? Түүнийг барьсан. Танд юун хэрэгтэй вэ? Жарлаг ирлүгэ. Бүгд жарлаг санаар тогтов. Юун хийх вэ? Би зүтгээд байсан. Амар байна уу? Түүнийг барь. Юм бол ядах юмгүй хөдөл. Сүс багтаа. Хөдөл. Анхаар Би бид намлага жарлгаар болсон. гэрлэгийг Жарлаг ирсэн. амар байна уу? Цугаар бэлт. Би үнийг бариад өгсөө. Жарлаг хөдөлнө. Хани жарлгийг бүлэнэ. Би жарлаг хөдөлнө. Манай жарлаг буулгадугаа. Сайхан бодч мөө. Жарлаг ирлүгэ. Жарлгийг дахгүй яа гэдэг. Уга сонирдох уу? Багч бай. Хэрэг биш л үгүй. Бastая! Ажит бидэн. Сонирд. Түүнийг барьсан.
Юм бодвэ. За тэгсүү. Ойдон аруултгаа. Хөдөлгөө яг бэлэн. Би чөтгөө байсан. Манай дээр баста бид хөдөлгөж байна. Уга хамтдаа. Ани жарилгийг морь турхаг. Манай жарилгийг дагаж байна. Бээ. Ажил Хинүүтэй. Жарилэг ирдэг. Гол шан. Сайхан бол Ярилэг ирээд үгэ. Тугаа. хөдөлгөө яг бэлэн. Авсоо. Хоёрт дөрвөөдөө. Зэрэг. Мана жарилэг бо ярилэг ёсоор болсоо. Is he walling this? He is walling this. Ани. Түүнийг барьсуу. Манай жарилэг гэсэн. Анда аруултгаа. Жарилгийг дагаж байна. Юу хийх вэ? Тугаар хоногт Таны жарилгийг хүлээнэ. Ганц гар. Тугаар хоногт хон. Ядах юмгүй хөдөл. Багт мөхлөгөө асуй. Жарилгаар болсон. Би сард турхуудаа харваач байдаг. Гөлгөө. Танд юм хэрэгтэй боо. Манай жарилэг бөөлөгдөгөө. Жарилэг ёсоор болсон. Таны жарилэг ирлүүгээ анхаа. Ёсоор болсон. Багта бид хөдөлгөж байна. Юм хэрүүдэ. Багта Ярилэг ирээд үгэ. Юм хэрүүдэ. Ярилгаар болсоо. Ажил хүлээж байна. Антугаа Мана жарилэг болсоо. Манай жарилэг бөөлөгдөгөө. танд юу хэрэгтэй вэ? Цугаар хоногт хон. Турхуудаа өдгөн шин жарилэг болгоно. Таны жарилгийг хүлээнэ. Жарилэг ирлүүгээ. Ядах юмгүй. Танд юу хэрэгтэй? Би хинд ажил хэрэгтэй вэ? Ирчүүдээ би тушаал ирчүүдээ Ажилда биднүү. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. ирчүүдээ хөдөл ирчүүдээ би мандайдан явсан. Цугаар анхааралтай байна уу? Тодорхой цаг миний угаад явахгүй. Ах тушаал Бүгд санс. Тушаал хангот бай. хоёртойгоо дөржигсэн. Зэвсэг юугаар шадаг мандайдан яв. Ирчүүдээ шин тушаал ирлээ. Бэлэн бай. Ажил хөөе тугаар анхааралтай баймуу. Би гişүү төөмөө. За, 30. 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 30
Шинцүүтэй сүү. Ирчүүд би махад тушаад тань. Can we get a nice heal here? Энд ажил хэрэгтэй буй. За тэгье. Ирчүүд хичээсүү. Ходод тань. Чармайста. Надад ажил өгнөн буйцаа. Юу хийж эзлэх буй? Би таны тушаатыг хүлээмэй. Ушаад өгөх гэж байна. Хоёрт баатар богд ирэн. Бидний харж үгүй. Хоёрт баатар мондо. Намайг хааш Юу явуулах хийж буй? эцлэх буй. Тушаалыг үгд өгөхийг хуя бэлэн. Тэг. Надад ажил өгнөн буйцаа. Зүйтэй. Хинт ажил хэрэгтэй буй? Би түүнийг одоо Тушаат хүлээх тань хүчин хэсүү. Ирчүүд би танд заатгаа Даасан бидний хүлээмээ. Ирчүүд би намайг хааш явуулах буй? Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй буй. одоодох цаг өтөргөө ирчүүд би Хомбоч баагүй. Ажиллах цаг боллоо. Ажиллах. Би танд барьж өгсөн. тушаат үүрэгтэй үлдүү. Ирчүүд танд хүчин зүтгэв. Бүгд сонс. Өтөр давталсан. Тушаат хүлээх. одоодох цаг Okay, opponent is kind of fucked up here. Okay, he's gonna rush a keep up. I'm not sure if that's the best move. Gonna try to get this keep up. Okay. He stayed a little bit long. He was trying to get like little raids in with his horsemen, but they weren't really successful. He ended up losing more like troops than he did like actual like damage to me in terms of eco. Kurotai is goated sometimes, like for these, like we had like a pretty beat up army, but it wasn't like excuse me. It wasn't huge, but it was a it's decently beat up. This pre castle timing, we'd lost some stuff and we'd take some injuries because of that one fight we had, but being able to fully gather or fully heal up like that when we did was a really big thing. And we caught him right when he aged up. And it looks like he was doing a slow age up, because for him to age up and immediately drop a keep like that, that means he was prepping that stone for a little bit. Wow, he went 2TC. Villager count. So early on with our pressure, we didn't kill anything, but we did throw him off of his game plan enough that he got kind of like funky. I see there at the end he was investing in double villagers, and you can see his eco was starting to really pull ahead of us, because he was pulling on those extra villagers. At the same time, he can okay, we're already picking up the second relic. We should have dropped probably something else to pick up another prayer tent to pick up these other two.
And then yeah, we just needed to get monastic shrines. Did we get our upgrades? We didn't get our upgrades here. And we knew he was going really like infantry heavy. I thought he was going to switch into a lot more spearmen after that one initial fight went really poorly for him. Yeah, for him to delay his age up like he did, yeah, it was kind of crazy. And we were just able to take advantage of that timing there. This villager was kind of wild trying to drop that right there, so. And that's a guild hall that he went up with, right? Yeah. This map doesn't have a lot of gold, as you guys can see. Like, we would have gotten, like, down into these southern ones for the gold, and that's all we have left on this map. Like, there's 1, 2, 3 golds left, and then there's no more gold. So this map is super restrictive on gold, which makes it a really big deal to pick up these, like, say, these relics and stuff like that. Because if your trade doesn't get established and you don't have a way to trickle in gold, you'll be in a rough way. Shaft mining should have been gotten. We should have gotten a lot of stuff here. Good amount of Keshiks we stayed alive. I'm happy with how many Keshiks we were able to keep alive there with our horsemen. And he still left this one guy out here. This one horseman is really annoying. And there was a group of them who killed our gear and then took down a tower over here, so lost another villager over there. These guys finished this wood over here. This is nice because they did some stuff there, so I guess the next thing is these guys could either drop I would either have them drop a second TC, which doesn't seem like the best idea on this really resource choked map. Like, if anything, I could drop like 2 or 3 markets more, or 5 or something crazy, and just like get a massive trade boom start trickling here. Like, if we hadn't taken out this keep 100%, say if we had fought this army, which would have been enough to just send it there, but for whatever reason, let's say we don't send it and he macros a bunch of spears and we don't send it, we just kind of play defensively with a curl tie. Right now, we're in a great spot to, transition our eco and go. That being said, he was on 2 TC and he was starting to scale us pretty hard in terms of resources gathered. He was like half a bar, so almost like 5k ahead of us, which is actually pretty significant. And that's just because the creeping villager count the whole game. Being able to kill a couple of villagers was nice, but it wasn't like we weren't able to get like consistent damage in at all. But he invested in a second TC. And I don't know what he did with the rest of his resources. I guess they were in the archer mass and that we were able to kill. This fight over here when he had only a couple of spears was a pretty good engagement that let us transition into castle pretty scot-free. And then him, yeah, just losing, like the amount of knights and horsemen he lost and trying to get us on raids was pretty important. Like, yes, it's important to get raids in and stuff, but if you're getting raids, if you're trying to raid and you're just losing troops and you're not actually killing villagers, then it's really bad, actually. It's worse than if you had just done nothing. And so that's why when we were raiding where we could, and then we kind of just stopped and just massed because, yeah, we couldn't really do much in that situation there. We do have a siege workshop up, so we probably could start producing some like siege and stuff. Probably traction trebuchets. Or even springled. I'm surprised how he went super heavy into archers. That's what sometimes happens with the manga guys going out, but like I was in Cav already. Like I opened with Cav, he opened barracks, so I was surprised that like his spear mass didn't scale up, so we got kind of lucky in that regard. So if he had been scaling spear mass that whole time, and when we had hit castle, he had pushed us, it becomes like a race and like trying to crank out a bunch of springlets and like defend ourselves. So, anywho, thank you guys for watching, and yeah, I will see you all on the next one.